concerning them which are asleep. Okay, so kamatayo, no? Sama lang sa natulog. That ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. The last verse, in verse number 18, wherefore comfort one another with his words. Okay, so also here in the book of 1 Corinthians chapter 15, now similar yan kung sa akong ibasa sa 1 Thessalonians chapter 4. Alright, so at this very point of time, before I'm going to make a committal prayer, so in the book of Genesis, mo nag-iingon sa Diyos kang Adam. Okay, after na sila nakasala sa Diyos, sa pagkaon atong gidili, ipakaon sa Diyos kanila, and then that God drove them away from the Garden of Eden. And then here in Genesis chapter 3, verse number, muling iingon sa Diyos sa ilaw, sa verse number 18. Okay? So in verse number 18, thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. So in verse 19, in the sweat of thy face, mo bayad sa pagkasala ni Adan o ni Eva, gikan kuno sa singot sa atong panagbuhay, in the sweat of thy face shalt thou eat bread. So kinanglan mo gid ni maunta sa pinaagi sa atong singot sa ato bang pagtrabaho. Okay, in the sweat of thy face shalt thou eat bread till thou return unto the ground. Okay, ato balik na sa yuta. Kaya nga naman, out of it was thou taken. Gikan sa yuta ka, gikan. For dust thou art, and unto dust shalt thou return. Okay? So, mauna ni nga tayo na ang lawas ng Brother Richard, balik siya sa yuta asal itan. Okay? But before I'm going to give one prayer, committal prayer. So muna nga, kita nga tao, we are composed of three, di ba? No? Body, soul, and spirit. Now, how about the spirit? Muna, giingon rin sa Ecclesiastes chapter 11. Okay? Ecclesiastes chapter 11, verse number in chapter 12, verse number 7. Now the Bible says here, then shall the dust return to the earth. Okay? Muli nga balik yun sa yuta. And the spirit shall return unto God who gave it. So balik ang espiritu sa Diyos. Kaya siya naghatag ani. So, mauna karon hapon ato na iwan sa Ginoo ni ang iya nga nilalay alawas. Okay, so after I pray a committal prayer, and then naayos yung ayan, siguro daw tayo. Okay, so magka-pray na. Okay, manindog na prayer tayo kasi ibalik sa make a committal prayer. Okay, let us pray. Loving and gracious Heavenly Father, Lord, once again this afternoon, iya kami ni maong dapat Ginoo. This is the hardest part. Kami na sa mga loved ones, si Richard Ginoo, nga diin ang iyang kinabuhi imong gikuha, kay kini hinulaman lamang Ginoo. And we are just only pilgrims and strangers in this world. But ang among tinud-anay kayon, among permanent place, Ginoo, nga imong gipreparar, that you prepared for us a mansion in heaven, Ginoo, in John chapter 14. And kini amo kining kinahanglan nga maangkunan while we are still alive, Ginoo, nga among preparahan kini
labi na ang among eternal destiny. There are only two places of eternal destiny. Mao kana ang langit ug ang opposite ni anak Ginoo mao kana ang impyerno. And mao na Lord nga ang imong pulong nag-encourage ka na mo when ikaw nag-invite sa mga katawan Ginoo to repent of their sins and receive the Lord Jesus Christ. Mao kana ang gasa Ginoo sa kaluwasan pinaagi kay Hesukristo lamang. So this afternoon ugad amo nga i-commit ang minatay nga lawas Richard, kaya amo nga lawas tawhanon physical madunot kini Ginoo. And as what Genesis chapter 3, in the sweat of thy face shalt thou eat bread, because from dust thou art taken, and unto dust thou shalt return. So balik ang among physical nga yuta, among lawas sa yuta Ginoo kay gikan kani sa yuta. Ug among espiritu balik kini sa Dios kay ang Dios pinagtiok kini naghatag niini. But our soul nagadepende kini Ginoo while buhi pa kami. Gidawat si Kristo then langit. Kung gi-reject si Kristo, then the place called hell, eternal nga pag-antos Ginoo. So Lord, this afternoon ako nga i-commit ang iya nga minatay nga lawas adto sa imong pagbalik kay nga pagkabanaw sa mga minatay. Tukyan ako diya kanimo ang tanan sa kanan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Okay, so last view and